Salam alaikum. Donc, غادي نبداو دابا بالconcours d'accès en première année ديال les INSA Maroc ديال 2018 épreuve ديال mathématiques. Première question كيقول بلي soit UN une suite réelle si la limite de UN plus 1 moins UN quand n tend vers plus l'infini est égal à 2, alors la limite de UN sur 1 quand n tend vers plus l'infini عطاونا 4 ديال les choix. Donc كاين 0, 1 plus l'infini 2. Pour la correction de la première question, donc كاين واحد théorème أغلبية je pense pas واش عارفينها ما تكونش تقرا في الباك هي théorème de Césareux. هاد théorème de Césareux اش كتقول si UN est une suite réelle telle que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à L avec L appartient à R, alors la limite de U1 plus U2 plus jusqu'à UN sur N quand N tend vers plus l'infini est égal à L. إلا كنتو عارفين هاد التيوريم كتكون زعما لابليكاسيون ديالها فاسيل باش تعرفو الريزولطا. سينون راه كتستعملو غير هداك لو كا لي عارفين هو كوم اون سويت اريتميتيك دو ريزون دو. المهم هاد التيوريم مزيان تعرفوها بيسكو حتى في لي كونكور ديال الميديسين اكسيتيرا غتشوفوها بزاف وغتحتاجوها في بزاف ديال لي كيسيون. ملي كيكون كو شي ام سي ميو تكونو عارفين دي تيوريم ا ابليكي باش دغيا تعرفو الريزولطا. بون غنابليكيو هاد التيوريم عندنا كوم احنا نورمالمون شنو عندنا في كيستيون quand la limite de UN plus 1 moins UN est égale à 2 quand n tend vers plus infini. Donc راه نقدروا ناخدو من هذيك الدوني ونرجعوها comme la limite de UN moins UN moins 1 quand n tend vers plus l'infini est égal à 2. إلا استعملنا هادي et à partir de la théorème de Césareux, donc on a la limite de U1 moins U0 غناخدو comme هاد UN moins UN moins 1 بحال هي la suite كاملة. يعني هاد la limite de UN هنا عندنا UN غناخدو حنا UN moins UN moins 1 هي la suite. D'accord. Donc ملي غتخد عندنا ديال la suite donc غتكون U1 moins U0 plus U2 moins U1 plus jusqu'à UN moins UN moins 1 sur N est égal à 2. هادي غير application directe ديال la théorème de Césareux. D'accord. Donc إلا خدينا هاد U1 moins U1 غنبقاو نختازلو U1 moins U1 U0 حتى هي غتمشي مع لا U0 ما غتمشيش U1 غتمشي مع U1 U2 غتمشي مع U2 اللي غتكون هنا UN moins 1 حتى هي غتمشي مع UN moins 1 هنا. دونك شنو غادي يبقى لينا غتبقى لنا UN وغتبقى لنا U0. Donc il y a la limite de UN moins U0 sur N qui est égale à 2. Donc إلا طبقنا هادي وقسمنا الدينوميناتور عليهم بجوج غتجينا la limite de UN sur N moins U0 sur N est égale à 2. Normalement حنا عارفين بلي U0 sur N est égal à 0 quand N tend vers plus l'infini. هي عدد على N quand n tend vers plus l'infini راه est égal à 0. هاد la limite راه شي حاجة اللي زعما implicitement معروفة. دونك غادي تبقى عندنا بما أن هادي كتساوي 0 دونك la limite de UN sur N est égal à 2. دونك هذا هو la correction ديالها la limite de UN sur N quand n tend vers plus l'infini est égal à 2. اللي ما عارفش هاد التيوريم كاينه واحد الميثود سهله مي كيف قلت لكم هاد التيوريم سي ميو بنادم يسجلها ويخليها عنده سهله وغادي تعاونكم بزاف ديال لي كونكور وفي لي كيو سي ام ساهل انك تطبقها وتعطيك الريزولطا. سينو تقدر تستعمل غير تيوريم اللي زعما كوم عارفين في الباك هي سويت اريتميتيك دو ريزون 2. دونك UN plus 1 moins UN عندنا égal à 2 d'après les données. Donc où la limite de UN plus 1 moins UN quand n tend vers plus l'infini est égal à 2. C'est une suite arithmétique de raison 2, donc UN est égal à U0 plus 2N. Il est dans la limite de UN à la N. غادي نغومبلاسيو UN par هاد l'expression اللي هو U0 plus 2N. غادينا la limite de U0 plus 2N sur N quand N tend vers plus l'infini. غادي نقسمو عاوتاني الدينوميناتور عليهم بجوج. غادينا la limite de U0 sur N plus 2N sur N. 2N sur N c'est 2. Donc غتبقى la limite de U0 sur N plus 2. Déjà قلنا بلي la limite de U0 sur N quand N tend vers plus l'infini est égal à 0. هادي غتمشي ل 0. دونك غادي تبقى عندنا
2. Donc la limite de U1 sur n est égale à 2. C'est pour la première question. Pour la deuxième question. Pour la deuxième question, il dit que la limite de sinus carré sur n moins cos sur 3 sur n désolé, oui, sur n, quand n tend vers plus l'infini, on a 4 choix, au 0, 1, moins l'infini ou bien plus l'infini. Donc, on a quel que soit n appartient à n étoile, غادي ناخدو l'inégalité triangulaire اللي معروفة هي أن إلا خدينا la valeur absolue ديال sinus carré de n moins cos cos 3n elle est inférieure ou égale à 2. حنا normalement غادي ناخدو la valeur absolue ديال هذاك l'expression كامل et puisque n appartient à n étoile donc la valeur absolue ديالو غيبقى est égale à n. Donc, غتبقى لينا هاد la valeur absolue ديال هاد l'expression inférieure à 2 و n غتبقى في بلاصتها donc elle est inférieure égale à 2 sur n. Comme la limite ديال 2 sur 1 puisque n tend vers plus l'infini donc شي حاجة غادا plus l'infini في الدينوميناتور غتمشي ل 0. D'accord? Donc, إلا كان هذا غادي ل 0 après l'inégalité triangulaire donc حتى هاد l'expression غادي يمشي ل 0. Donc هذا هو réponse A. Ou bien, on peut faire, c'est-à-dire réponse A, 0. Ou bien, نقدروا نقسموا هاد sinus carré n sur n moins cos 3n sur n. On a la limite de sinus carré n sur n quand n tend vers plus l'infini غيمشي 0 bien sûr. Ou la limite de cos 3n sur n quand n tend vers plus l'infini حتى هو غيمشي 0. Donc, إلا خديناهم بجوج ودرنا ناقص بيناتهم غتجينا la limite de sinus carré 1 sur n moins cos 3n sur n est égale à 0. Donc, في les deux cas, غادي نحصلو على 0. Oui. Après, pour la question 3.